হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিওজ। আজকে আমরা শিখব সংখ্যা গণনা, কাউন্টিং নাম্বারস। পিঙ্ক কালার, স্কাই ব্লু কালার, রেড কালার, ইয়েলো কালার, গ্রিন কালার, পার্পল কালার। কাউন্টিং নাম্বারস 1 to 30. পিঙ্ক কালার 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Sky blue color 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 1 0 10, 1 0 10, 1 1 11, 1 1 11, 1 2 12, 1 2 12. Purple color 1 3 13, 1 3 13, 1 4 14, 1 4 14, 1 5 15, 1 5 15, 1 6 16, 1 6 16. Green color 1 7 17, 1 8 18, 1 8 18, 1 9 19, 1 9 19, 2 0 20, 2 0 20. Yellow color 2 1 21, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 4 24, 2 5 25, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28. Pink color 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33. Sky blue color 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38. Black color 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43. Orange color 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48.
Purple color 4 9 49. 5 0 50. 5 1 51. 5 2 52. 5 3 53. Green color 5 4 54. 5 5 55. 5 6 56. 5 7 57. 5 8 58. এইরকম শিক্ষামূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে।